अनेक दूर एक जंगल कुनी आ मुनि नामरी दुईटी अनाथ चढ़ई भौणी रोहुथिले। तांको बापा माँ को मृत्यु परी से माने बहुत कष्ट खाଇବା जोगाड़ करुथिले। हेले तांकर पूर्व पुरुष माने बहुत धनी थिले। से माने निजर सबु धन संपत्ति माटी तळे थिबा एक सुना घरी जमा करी रखिथिले। से सुना घर ठिकाना से माने एक कागज रे लिखि गोटे सिंधुक भितरे रखी देइथिले। दिने मुनि तांका पुराना घर सफा करू करू से कागज को पाई गला जो कागज रे सुना घर ठिकाना लिखा जाइथिला। मुनि मनरे लोभ आसिला। से ठिकाना खोजिबा को बहुत चेष्टा कला हेले पारिलानी। अनेक दिन हे गला ए कागज रे लेखा थिबा ठिकाना को मु खोजुची हेले पाउनी। के जानी कोठी अछि से सुना घर। जाए आज भी आउ थरे सुना घर को खोजी देखे। एमिति चिंता करी मुनि जंगल रे बुली बुली से ठिकाना खोजिला हेले पाइलानी। शेषरे निराश से घर को फेरिला। आरे मुनि तू कौन आज भी से सुना घर खोजिबा को जाइथिलु? हाँ दीदी हेले मु आज भी से सुना घर को पाइलिनी। मुनि से सुना घर सतरे अछि कि नाही आमे जानि नाहंती। ताको खोजी खोजी तू समय नष्ट करनी। मु अनेक कष्ट करी तोर आ मोर खाइबा जोगाड़ करूची। तू मते काम रे टिके सहाय्य कर। कष्ट करी खाइबा जोगाड़ करिबा अपेक्षा मु से सुना घर को खोजिया पे अधिक पसंद करिबी। थरे जदि सुना घर मिल जिबो ना आमको आ जीवन सारा काम करिया को पड़िबनी। मु तते आ बुझी पारिबिनी मुनि। तो जहा इच्छा तू सेया कर। हेले गोटे कथा मने रख लोभर परिणाम सबुबेले खराब हेई थाए। एमिति कही कुनी सेठारु चली गला। मुनि तार किछि कथा न सुनी पुणी थरे सुना घर खोजिबाकू गला। दिने गोटे बुढ़ी चढ़ी कुनी आ मुनि घर रास्ता दे जाउथिला। हठात से बेहोसी तले पड़ीगला। घर भितरु कुनी ताकू देखुथिला। से शीघ्र बाहरी बुढ़ी चढ़ी पाखु गला। बुढ़ी माँ उठ। बुढ़ी माँ तुम्हें ठीक अछ तो? एते खरारे तुम्हें कुआड जाउथिल बुढ़ी माँ? अरे माँ मो घर पाख जंगल रे संध्या हेबा आगरु मु घर को फेरिबा को चाहुथिली। हेले एते खरा पड़िची जे मु आगो को जाई पारिलिनी। बुढ़ी माँ आज राति तुम्हें मो घरे रही जाओ। सकाळे खरा बाहरिबा पूर्वरु ही तुम्हें निज घर को चली जीव। आस बुढ़ी माँ मो घर भीतर को आस। एमिति कुनी बुढ़ी चढ़ई को नहीं घर भीतर को गला। आउ बुढ़ी चढ़ई पाई से भल भल खाइबा आनीदेला। बुढ़ी चढ़ई खाइबा खाइसारी आराम कला। एमिति संध्या हो गला। मुनि घर को फेरी नथिला। ता देखी कुनी अनेक चिंतारे थिला। कौन हैला रे झियो तू एमिति चिंतारे थिबा भली जणा पड़ुचु? किछि हेइछि कि? बुढ़ी माँ किछि दिन तळे मो सान भौणी एक कागज पाइथिला। से कागज रे एक सुना घर ठिकाना थिला। मो भौणी प्रतिदिन से सुना घर खोजिबा पई बाहर को जाउची। से लोभरे पड़ी एसबुरी एते हजी जाइची जे निजर ध्यान भी रखुनी। बेले बेले मते भारी डर लागुची बुढ़ी माँ मो सान भौणी किछि क्षति न हो जाऊ। आरे झियो तू चिंता करनी। तो भौणी को बाट को आनिबारी मु तते सहाय्य करि परिबी। मो पाखरे एक उपाय अछि। अच्छा झियो कहिलु से सुना घर ठिकाना थिबा कागज एबे कोठी अछि? से कागज आम पुराना घरे अछि बुढ़ी माँ। मो भौणी प्रतिदिन सेठाकू जाई से कागज को देखे। आमर से पुराना घरे सब बेले चाबी पड़ी थाए। गोटे चाबी मो भौणी पाखरे अछि आ गोटे चाबी मो पाखरे अछि। हेले बुढ़ी माँ तुमे कौन एते सब काम करि परिबो? तू मो पई चिंता करनी। मु किछि जादू विद्या शिखिछि। मोर किछि हेबनी। आरे झियो तू आज मोर जीवन रक्षा करिचु। तू नथिले तो मु ए खरारे मरी जाइथांती। मु तो पई एतिकी काम करि परिबिनी। तू मते तो पुराना घर चाबी दे। तापरे तो सब किछि मो ऊपर छाड़ी दे। तापरे से बुढ़ी चढ़ई कुनी पाखरु चाबी नहीं तांको पुराना घर पाखु गला। सेते बेले मुनि घर भितरे थाई सुना घर ठिकाना थिबा कागज को देखुथिला। किछि समय परे से कागज को सिंधु करी रखी तांको पुराना घर को चाबी दे बाहर को आसिला। सेते बेले से बुढ़ी चढ़ई को देखिला। ए बुढ़ी चढ़ई किए? मो पुराना घर सामने काहेकि बसिची? मु तो याको आगरु ए जंगल रे देखिनी। मो सुना घर ठिकाना थिबा कागज को ये चोरी करी नहीं जीवनी तो? अरे ना ना मु तो भल भाबरे
ମୋ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାବି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଚାବି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇ କାଗଜକୁ ପାଇଗଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ କାଗଜ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ସେ କାଗଜକୁ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ନାହିଁ। ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ତା ମାନେ କଣ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ନେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏଇ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ପାଖରେ ମୋ କାଗଜ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ପଛା କଲା। ପଛା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତା ପଛା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ମୁନି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ମଶାଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ, ତ ପଛା କରି କରି ମତେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ହିଁ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ମତେ ଭଲରେ ସେ କାଗଜ ଫେରି ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ତ ସୁନା ଘର ଠିକଣା କହିବାକୁ ହିଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ମୋ ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଦିନେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛି। ଆରେ ଝିଅ, ସେ ସୁନା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କହିଲୁ, ତତେ ସେ ସୁନା ଘରେ ଥିବା ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି ଦରକାର ନା ଆଲୁଅ, ପବନ, ଜଳ ମିଶା ପ୍ରକୃତି? ତୁ କାହାକୁ ବାଛିବୁ ଆଗ କହ। ଏମିତି ଶୁଣି ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସୁନା ଘର ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେବ? ସେ ସୁନା ଘର ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ହିଁ ବାଛିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ସେ ସୁନା ଘର ଦରକାର। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ସେ ସୁନା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା ସୁନା ଘର। ସୁନା ଘରକୁ ଦେଖି ତ ମୁନି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଦେଖି ସେ ସେଇ ସୁନା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ ମୋ ସୁନା ମିଳିଗଲା। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏ ସୁନାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବି। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୁନି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସୁନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ପାଣି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖିନି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ବାହାରିଥିବେ। ନଦୀରୁ ମିଠା ପାଣି ପିଉଥିବେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପାଣି ପିଇନି। ମତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏ ସୁନା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, କୋଉଠି ଅଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଦୟାକର ମତେ ଏ ସୁନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁନିର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତୁ ମତେ ଏବେ କାହିଁକି ମନେ ପକଉଛୁ? ତୁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତୁ ଖୁସିରେ ନ ରହି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜୀବନ ନ ରହିଲେ ଏ ସୁନା ମୋର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ସୁନା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି।
एमिति कही बुढ़ी चढ़ई मुनि को से सुना घर बाहर करदेला। मुनि शीघ्र घर को जाई ता बड़ भौणी को सब कथा कहला। सेबेठारु से आउ लोभ गला नाही, सबु कामरे ता बड़ भौणी को साहाय्य करुथिला। पाखापाखी दुईटी घर थिला। से दुई घरे मिट्टू आउ चढ़ई निज निज छुआंका सह रहुथिले। प्रत्येक दिन छोट छोट कथारे से दुई जन झगड़ा लागुथिले। एमिति गोटे दिन, आरे आज तो स्कूल जीवनी कि एजाए रेडी हेनु? माँ मो कौन कहूली कि आज मोर देह टिके खराब लगुची, भावुची आज स्कूल जीविनी। मु काली की स्कूल जीवी माँ, आज गोटे दिन मु घरे रही आराम करी। बुझीगली, तू स्कूल न जीवा पई एमिति बाहाना करुचु ना। मु तोर किछि कथा सुनिबिनी। जा शीघ्र स्कूल बैग धरिकी आसिबु, मु आज निजे तते स्कूल नहीं छाड़बी। माँ पाखरु गाली शुणी चढ़ई छुआ स्कूल जीवा पई रेडी हैला। चढ़ई ता झियो को धरी पाख घर सामना रास्ता दे स्कूल जाउथिला। ता पाख पड़ोसी मिट्टू ए सब देखी कहिला, अरे देख देख ए झियो को जगी जगी ता माँ केमिति नहीं स्कूल छाड़ुची। निश्चय झियोर किछि दोष थिबो, नहले एते बड़ झियो सांगरी को माँ सबुदिन स्कूल जाए। ए मिट्टू, मो झियो नारे किछि ओलटा पलटा कथा कहबुनी कहूची। काहेकि कहबिनी, जोटा सत मो सेई कथा तो कहली। निश्चय तो झियर चरित्र रे किछि दोष थिबो, नहले तू ताकू एमिति जगी जगी काहेकि स्कूल नहीं छाड़ंतु। चुप कर, मो झियर चरित्र फुल परी पवित्र और परिष्कार, हेले तो झियर चरित्र नाଳ नर्दमा परी अपरिष्कार। देख चढ़ई, तो बेसी कथा कहनी। मो झियो परी शांत शिष्ट भद्र झियो ए जंगल रे केही नाहंती। ए जंगल जदि भल चरित्र झियो के थाए से हेउची मो झियो, बुझिलु? चरित्रहीन झियोर माँ बड़ बड़ कथा कहूची। देख चाल झियो, तो स्कूल जीवाकू डेरी होउथिबो, या सांगरे कथा ही समय काहेकि नष्ट करिबा। मिट्टू को आउ कथा कहिबार सुजोग न देई चढ़ई ता झियो को धरी स्कूल चलीगला। ए घटना रे तो मिट्टू खूब रागिगला। शैतान चढ़ई, तोर एते बड़ साहस, तुम मुह ऊपर ही मते अपमान दे चलीगलु। मु यार प्रतिशोध निश्चय नेबी। एमिति रागी रागी मिट्टू घर भीतर को चलीगला। सेही समय रे चढ़ई पोषिथिबा एक बतक छुआ मिट्टूर घर अगणा को चली आसिला। आउ सेठी अनेक गुड़िए पटी करदेला। मिट्टू घर बाहरी एसबू देखी खूब रागिगला। आरे आरे, एबे ही मो घर अगणा को सफा करिथिली, तते आउ कोठे जागा मिलिलानी झाड़ा करिबा पई एइठिक चली आसिलु। आज तते पिटी मु मोर सबु राग तो उपरे सारिबी, तापरे तते तो मालिकानी पाखरे छाड़ी देबी। ना ना, मते पिटनी, मोर भूल हेई गला। आज मोर पेट टिके खराब थिला, मु जानी पारिलिनी, आ भूल झाड़ा करि देली। तो जानी सुनी कर कि भूल रे कर, माड़ तो मोठू खाइबू। एमिति कही मिट्टू बतक छुआ को बांधी एक लाठी रे पिटी पिटी ताको आहत करदेला। तापरे से बतक छुआ को चढ़ईर घर बाहर फोपाड़ी देला। सेते बेलको चढ़ई भी ता घर को पहुंची सारिथिला। ए कौन बतक छुआ, तोरी अवस्था किए कला? बतक छुआ चढ़ई को सब घटना कहला। सब शुणी चढ़ई खूब रागिगला। से मिट्टू कथा तो मु परे बुझिबी। चाल बतक छुआ, मु तते नहीं आगो डाक्तर पाखक जाए, तोर प्रथमे सुस्थ हेई सार। एमिति कही चढ़ई बतक छुआ को नहीं डाक्तर पाखक गला। डाक्तर चिकित्सा करी बतक छुआर क्षत स्थान रे बैंडेज करदेला। बतक छुआ को टिके भल लागिला। चढ़ई ताकू धरी घर को आसिला, आउ औषध खुई ताकू सुई देला। माँ माँ, मते भी निद लागिलानी, मु भी सोईबी। अच्छा माँ ठीक अच्छी, राति भी हेलानी, चाल भी सोई पड़िबा। एमिति सेमाने सोई पड़िले। सकाळ हेईगला। चढ़ईर घर बाहर एक सुंदर फूल गछ थिला। सेई गछ को खाइबा पई मिट्टू पशिथिबा मेंढा चढ़ईर घर अगणा को आसिला। एसबू घर भितरु चढ़ई देखुथिला। से तुरंत बाहर को आसी मेंढा बेकरे दौड़ी पकेदेला। आरे मेंढा, मु भल कि जानिची तो मालिकाणी मोर क्षति करिबा पई तते एठाकू पठेइची ना। काली से मो बतक को मारी आहत करि देइथिला, हेले आज मु तते मारिबिनी, तते दिन सारा उपास रे रखी शास्ति देबी। ना ना, मते छाड़ी दियो, मोर भूल हेई गला। मालिकाणी कुआडे गले, मते राक्षसी चढ़ई पाखरु बंचाओ, नहले चढ़ई मते आज मारी देबो। मालिकाणी मते बंचाओ। मेंढा एपरी चित्कार करुथिला। तार पाटी शुणी मिट्टू तुरंत घर बाहरी चढ़ई पाखक गला। ए चढ़ई, तुम मेंढा को काहेकि बांधी रखिछु? शीघ्र छाड़ी दे ताकू, नहले तो सह किछि ठीक हेबनी। एते सहजरे मु तो मेंढा को छाड़ीबिनी।
କାଲିକା କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ବିନା କାରଣ ତୁମ ବତକକୁ ପିଟିଥିଲୁ ନା, ଆଜି ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଢାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଟିବି। ମୋ ମେଣ୍ଢାରେ ଯଦି ତୁ ହାତ ଦେବୁ ନା, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବୁ ତୁମର? ସାହସ ଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏମିତି ରାଗି ରାଗି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ମିଟୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ମାରପିଟ ହେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଆହତ ହେଇଗଲେ। ରହିଯାଅ ମା, ମାଉସୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତମେ 2 ଜଣ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଏମିତି ମାରପିଟ ହଉଛ? ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଏ ମିଟୁର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ସହଜରେ ତ ମୁଁ ଏକଥା ଭୁଲିବିନି। ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିବୁନି? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ତୋଠୁ ନେଇକି ରହିବି। ଏମିତି ରାଗାରାଗି ହେଇ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଘା ବାହାରିଛି। 2 ଛୁଆ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ମା, ତୋ ଦେହରେ ଏତେ ଘା? ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଇନି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆରେ ମା, ମୁଁ ତୋତେ ତ କିଛି ଓଲଟା ପାଲଟା ଖୁଏନି, ତାହେଲେ ତୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଘା କାହିଁକି ହେଲା? 2 ପରିବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ଜାଗା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏଠି ରହିଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅନର୍ଥ ହେବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? କୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମା, କୋଉ ଅନର୍ଥ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ତମେ 2 ଜଣ ସାରା ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ। ତମମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ ଶାନ୍ତିର ଦେବୀ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା? ତା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ଶାନ୍ତିର ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ହିଁ ତମ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେଥିରେ କାହାର ବି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆଜି ଯାଏଁ ତମେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସୁଛ। ବନ୍ଦ କର ଏ ଝଗଡ଼ା। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ତମେମାନେ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ହରେଇଛ, ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ହରେଇବ। ନା ନା ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ କେବେ ବି ମିଟୁ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ବି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସହ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ କୁହ? ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ 2 ଛୁଆ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ 2 ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ 2 ପରିବାର ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।